Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de production écrite. اليوم سأقدم لكم درس عن الإنشاء أو درس إنشائي في الموضوع حجاجي, sujet argumentatif, et bien sûr dans un plan dialectique, تصميم جدلي, وعنوان هذا الإنشاء, ou bien ce qu'on appelle le sujet, c'est coronavirus. Bien, alors on passe tout de suite à lire le sujet. إذن هذا الموضوع, le plan dialectique. Alors on a le sujet. Certaines personnes considèrent que coronavirus est un virus ordinaire. بعض الأشخاص يعتبرون بأن coronavirus فهو فيروس أو فيروس عادي, طبيعي عادي. Cependant, d'autres disent que c'est un virus artificiel, في حين أن الآخرون يعتبرونه أنه فيروس اصطناعي. Alors, السؤال هنا, que pensez-vous de ce sujet? ما رأيك في هذا الموضوع? Justifiez votre réponse dans un texte argumentatif. دعم أو علل إجابتك في موضوع أو في نص حجاجي. Alors, quand vous voyez ici, on a certaines personnes et on a d'autres personnes, d'autres. هناك بعض الأشخاص وهناك أشخاص آخرين, وبالتالي سيكون الموضوع من طبيعة الحال موضوع جدلي. Ça veut dire, il y en a ceux qui vont être pour et ceux qui vont être, bien sûr, contre. Bien. Alors, on passe tout de suite à vous donner le sujet ou bien à parler de ce sujet. Avant de passer, bien sûr, l'introduction. Alors, comme vous connaissez, bien sûr, l'introduction, c'est l'ouverture sur le sujet. Alors ici, je vais vous donner, bien sûr, qu'est-ce que coronavirus comme introduction. Alors, je commence. Coronavirus est une maladie très contagieuse. Alors, coronavirus, فهو مرض معدي qui touche généralement l'appareil respiratoire. Alors, ici, qui touche, بمعنى يصيب عامة الجهاز التنفسي et digestif. أو الجهاز أيضا الهضمي chez les êtres humains عند الإنسان. Nommé COVID-19 أو يسمى COVID-19. Détecté pour la première fois à Wuhan. فتم اكتشافه لأول مرة في ووهان. Qu'est-ce que Wuhan? C'est une ville située au centre de la Chine fin 2019. هي مدينة موجودة في وسط الصين في نهاية 2019. Retransmis ensuite partout dans le monde entier. ثم انتقل بعد ذلك في العالم بأسره. هذا هو كورونا فيروس أو كيف نتج هذا الفيروس. Alors la fièvre, la toux sèche, الحمى والكحة الجافة et la défaillance multivésérale, ضعف المتعدد الأحشاء sont donc les symptômes, فهي الأعراض de cette maladie, أعراض هذا المرض qui peuvent tuer les individus الذي يمكنه أن يؤدي بحياة الأفراد qui ont des maladies chroniques, خاصة الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة ومستعصية, incurable. Alors, هنا نطرح la problématique أو تساؤل أو الإشكالية. Faut-il donc dire que coronavirus est un virus ordinaire comme d'autres virus? هل يمكن القول إذن بأن coronavirus فهو مرض عادي كباقي أو فيروس عادي كباقي الفيروسات؟ إذن هذا أو هذه المقدمة. ننتقل الآن إلى العرض, والعرض سنتحدث عن أشخاص الذين هما مع الفيروس أنه اصطناعي, والآخرون الذين يقولون عكس ذلك أنه طبيعي. Bien, alors on commence par
bien sûr un connecteur logique, certes, faites attention, il faut donc utiliser les connecteurs logiques. Alors ici on a donc d'abord, puis ensuite, car, alors ce sont des connecteurs logiques qu'on doit utiliser bien sûr dans notre production. Je commence ici là le développement, ou l'ard. Certes, إذن قبل الانتقال من المقدمة إلى العرض يجب أن ندع هنا il faut laisser la ligne أن نترك la ligne المسافة ثم بين المقدمة والعرض يجب أيضا أن نترك يعني مسافة بينهما. Certes, بالطبيعة الحال. Ceux qui disent que coronavirus est un virus ordinaire comme d'autres maladies, الذين يقولون بأن مرض الفيروس أو coronavirus فهو مرض كباقي الأمراض, renforcent leur pensée avec les arguments suivants. فهم يدعمون أفكارهم بالحجج التالية. إذن لاحظوا ici d'abord, ensuite, enfin, et on a bien sûr car et d'autres bien sûr connecteurs logiques pour bien expliquer bien sûr là ou bien donner des arguments comme ça énumérés. مرتبة هذه الحجاج مرتبة. D'abord, أولاً, coronavirus est identique à la grippe saisonnière. يقولون بأن كورونا فهو يشبه الحمى أو الزكام الفصلي أو الزكام الذي يعني الشتوي. Car la transmission interhumaine de ces virus s'effectue avec des gouttelettes respiratoires. كيف يفسرون ذلك؟ car هنا للتفسير la transmission انتقاله بين البشر أو انتقال هذا الفيروس بين البشر فهو s'effectue يجرى أو يكون ذلك عبر القطرات الأنفية أو التنفسية des gouttelettes respiratoires ici des gouttelettes respiratoires أو ما يسمى ici الرداد bien ce qu'on appelle les gouttelettes أو الرداد. Ensuite, ثم les personnes touchées de cette maladie en guérissent facilement à l'aide d'un protocole sanitaire, même les personnes qui ont des maladies incurables. هنا ثم أيضا أن الأشخاص الذين تعرضوا لهذا المرض فقد تم استشفاؤهم بسهولة وذلك باتباعهم لنظام صحي النظام صحي أو même des personnes رغم أو الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة. Enfin في النهاية comme plusieurs épidémies كمجموعة من الأوبئة telles que la peste بمعنى هنا la peste c'est أو ما يسمى بالطاعون. Alors la bilharziose ou bien la bilharziose ou le balharsia, le paludisme ou bien ce qu'on appelle la malaria, c'est la malaria, al-malaria et bien sûr et d'autres. Il y a des pays qui ont découvert le vaccin de ce virus. فهناك دول توصلت إلى لقاح هذا الفيروس أو هذه الفيروسات. Bien, هذا فيما يخص الشق الأول من العرض والذين يقولون بأنه كالمرض أو الفيروس كورونا فيروس كأنه كجميع الأمراض العادية. الآن سننتقل إلى الشق الثاني فنترك هنا مجال أو فاصل بين الجزء الأول والجزء الثاني ونبدأ بكونكتور لوجيك أو ما يسمى برابط منطقي هنا par opposition, c'est-à-dire d'opposition, connecteur logique d'opposition. Alors les personnes qui disent, الأشخاص الذين يقولون, qui disent que coronavirus n'est pas un virus ordinaire, ليس بالفيروس العادي,
de sorte qu'il est modifié par l'être humain, لأنه تم تعديله من طرف الإنسان, se base sur des arguments suivants. Alors, يعتمدون على هذه الحجج. Premièrement, أولاً, Wuhan est une ville au centre de la Chine, comme par son grand institut de virologie, et donc dans ses laboratoires. بما أن ووهان التي أو هذه المدينة التي تتواجد في قلب الصين معروفة بمعهدها الفيرولوجي الذي المختص بعلم الفيروسات. Et donc dans ces laboratoires بالتالي في مختبراتها c'est la fuite ou une erreur de manipulation. فإن هناك تسريب أو خطأ في يعني تصرف في هذا الفيروس أو الغير المكتمل, virus incomplet. Deuxièmement, ثانيا, le virus se propage d'une manière intensive partout dans le monde, d'homme à homme, par le biais aérosol, de sorte qu'il est très difficile de le stopper. وثانيا, هذا الفيروس ينتشر بشكل مروع في شتى أنحاء العالم من إنسان إلى إنسان بواسطة الرذاذ, de sorte qu'il est difficile بالشيء الذي صعب من يعني توقيف هذا الفيروس. Enfin, c'est une arme biologique. وأخيرا, c'est une arme, إنه سلاح بيولوجي moderne, عصري, qu'on veut tester et utiliser dans le domaine militaire. الذي كما يقولون هؤلاء الأشخاص فإنه سلاح تم يريدون يعني تجريبه في الميدان العسكري. ننتقل الآن إلى الخاتمة. نترك حيز بين الجزئين من العرض. Alors, ونبدأ برابط منطقي en guise de conclusion. إجمال. On va résumer le tout. Je pense que ces deux points de vue opposants, يمكن القول بأن هاتين الوجهتين المتضادتين contiennent une sorte de vérité, فتحتويان نوع من الحقيقة. Or, je peux dire que coronavirus nommé Covid-19, بأن coronavirus المسمى ب Covid-19 a bouleversé le monde, قلب العالم بأكمله entier. Un sujet qui préoccupe tous les domaines, فهو موضوع شغل جميع المجالات de la vie humaine في حياة الإنسان, qu'elle soit artificielle ou bien naturelle. فإن كان اصطناعي أو طبيعي فقد أثر وقلب العالم رأسا على عقب. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.